Sorry naman ta guys no. So sa sinigalingan time ginapaobra kami sinisir sang quiz. Pero kami quiz lang kami ngirit-ngirit lang kami pero when study ya. On the spot do kuno sa amon pero gyambal na nisir sa amon 1 week do mag-study na kami. Pero kami man, kay parte man kami kamayo. We study on the spot Study pati mo ya. Stock knowledge na aya mo. Pero sa number 1 pa lang na stuck na. Tuing mo. So silang ko ngarit-garit sa bangiris lang tsura ko pero way naman nabalaan na. So arang isa ko katupad na sa tituban na siya. Unang pinaka-hyperactive naman nga classmate. Pwerte kamayo na sa tanan. Sobrahan niya kamayo na milampusan mo. So ara si Palin na sa likod ko. So gasulat ko sinayo matyagan mo gasulat gituod pabida-bidam lang. Tadlong sang banks. Do ko bayo man. So muna siya pakita-kita ka do quiz ko eh. Pero ba't asa akong kung nabalaan ko sina. Tayo muna na guys no. Sige bye-bye.